Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Santi, and I'm from English Department B 2018, and we are from Group 4. Okay, in this occasion, we will explain about the first is language and gender, the second male-female difference, and the last some possible explanation. Okay, the introduction. Language is a system of words or signs that people use to express thoughts and feelings to each other. Gender is used to describe the characteristic of women and men that socially constructed, while sex refers to those that are biologically determined. Maksudnya adalah bahasa yaitu suatu sistem atau tanda yang digunakan orang untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan sama seseorang. Gender digunakan untuk menggambarkan karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibangun secara sosial, sementara seks mengacu pada mereka yang secara biologis. Okay, the next is language and gender. Language and gender is an area of study within sociolinguistic, applied linguistic, and related field that investigates varieties of speech associated with a particular gender or social norm for such general language use. Maksudnya adalah bahasa dan gender adalah bidang studi dalam sosial linguistik, linguistik terapan, dan bidang terkait yang menyelidiki varieties ucapan yang terkait dengan jenis kelamin tertentu atau norma-norma sosial untuk penggunaan bahasa gender tersebut. I think enough from me, and the next material will continue by my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Isla Rabetel Airin as the second speaker. In this time, I wanna continue the next material is domination and different. The first is domination. Dale Spender, Pamela Fishman, Don Zimmerman, and Candace West. This is the theory that in mixed sex conversations men are more likely to interrupt than women. Jadi ini adalah teori bahwa dalam percakapan seks campuran, pria lebih cenderung menyela daripada wanita. Geoffrey Beatty claims to have recorded some 10 hours of tutorial discussion and some 557 interruptions compared with 55 recorded by Zimmerman and West. Jadi Geoffrey Beatty mengklaim telah merekam sekitar 10 jam diskusi tutorial dan sekitar 557 interupsi dibandingkan dengan 55 yang direkam oleh Zimmerman dan West. Beatty found that women and men interrupted with more or less equal frequency. Men 34,1 while women 33,8. So, men did interrupt more, but by a margin so slight as not to be statistically significant. Beatty menemukan bahwa wanita dan pria melakukan interupsi dengan frekuensi yang kurang lebih sama, yaitu pria 34,1 sedangkan wanita 33,8. Jadi pria melakukan interupsi lebih banyak, tetapi dengan selisih yang sangat kecil sehingga tidak signifikan secara statistik. The second is different. Deborah Tannen. Professor Tannen has summarized her book You Just Don't Understand in an article in which she represents male and female language used in a series of 6 contrasts.
Jadi Profesor Tannen telah meringkas bukunya yang berjudul You Just Don't Understand dalam sebuah artikel di mana dia mewakili penggunaan bahasa pria dan wanita dalam serangkaian 6 perbedaan. These are: the first is status versus support. Jadi yang pertama itu adalah status versus dukungan. Men grow up in a world in which conversation is competitive. Jadi pria tumbuh di dunia dengan percakapan yang kompetitif. They seek to achieve the upper hand or to prevent others from dominating them. Jadi mereka berusaha untuk menang atau mencegah orang lain mendominasi mereka. For women, talking is often a way to gain confirmation and support for their ideas. Namun bagi wanita, berbicara seringkali merupakan cara untuk mendapatkan konfirmasi dan dukungan atas ide-ide mereka. The second is independence versus intimacy. Jadi kemandirian versus keintiman. Women often think in terms of closeness and support and struggle to preserve intimacy. Wanita sering berpikir tentang kedekatan dan dukungan, dan berjuang untuk menjaga keintiman. While men concerned with status tend to focus more on independence. Sedangkan laki-laki peduli dengan status dan cenderung lebih berfokus pada kemandirian. These traits can lead women and men to starkly different views of the same situation. Jadi ciri-ciri ini dapat membuat wanita dan pria memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang situasi yang sama. The third is advice versus understanding. Jadi nasihat versus pemahaman. Deborah Tannen claims that to many men a complaint is a challenge to find a solution. Men are likely giving advice rather than giving sympathy to show his understanding. Jadi Deborah Tannen mengklaim bahwa terlalu banyak laki-laki yang mengeluh merupakan tantangan untuk menemukan solusi. Pria cenderung memberi nasihat ketimbang memberikan simpati untuk menunjukkan pengertiannya. The woman is disappointed with his reaction. Like many men, he is focused on what he can do, whereas women want sympathy. Jadi wanita itu selalu kecewa dengan reaksinya. Seperti banyak pria, dia berfokus pada apa yang bisa dia lakukan, sedangkan wanita menginginkan simpati. The fourth is information versus feelings. Jadi informasi versus perasaan. Historically, men's concerns were seen as more important than those of women, but today, this situation may be reversed so that the giving of information and brevity of speech are considered of less value than sharing of emotions and elaboration. Jadi secara historis, perhatian pria dipandang lebih penting daripada wanita. Tetapi saat ini, situasi dapat dibalik sehingga pemberian informasi dan singkatnya pidato dianggap kurang bernilai daripada berbagi emosi dan elaborasi. The fifth is orders versus proposals. Jadi pesanan versus proposals. Women often suggest that people do things in indirect ways men may use and prefer to hear a direct imperative. Wanita sering menyarankan agar orang melakukan sesuatu dengan cara tidak pria mungkin menggunakan.
dan lebih suka mendengar daripada diperintah langsung. Next is conflict versus compromise. Jadi konflik versus kompromi. In trying to prevent fights, writes Professor Tannen, some women refuse to oppose the will of others openly, but sometimes it's far more effective for a woman to assert herself, even at the risk of conflict. Jadi dalam upaya mencegah perkelahian, tulis Profesor Tannen, beberapa wanita menolak menentang keinginan orang lain secara terbuka, namun terkadang jauh lebih efektif bagi wanita untuk menegaskan dirinya sendiri, bahkan dengan risiko konflik. I think it's enough from me. The next material will continue by the third speaker. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yulita Parangan as the third speaker, and I would like to explain about male-female difference. The distinction between male and female is very real and very deeply rooted in human nature and human psychology. What's more, research indicates that it's universal from culture to culture and that it finds expression in almost every area of life. Di mana perbedaan antara pria dan wanita terlihat sangat nyata dan berakar sangat dalam pada kodrat manusia dan psikologi manusia. Terlebih lagi pada penelitian menunjukkan bahwa perbedaan itu sangat universal dari budaya ke budaya dan menemukan ekspresi dari hampir setiap bidang kehidupan. Next. A male's orientation toward life tends to be outward. Point 1 is explorative. Every boy and man is on a quest. He discovers his identity out there in the world where he senses his large purpose and destiny lie. Eksplorasi di mana setiap anak laki-laki dan setiap orang sedang dalam masa pencarian dia menemukan identitasnya di luar sana, di dunia di mana dia merasakan tujuan dan takdirnya yang lebih besar. Point 2 is determined to deliver the goods. A man places great stock in knowing that he has what it takes to complete the quest and accomplish the task at hand. Poin kedua yaitu bertekad untuk mengirimkan barang, di mana seorang pria menaruh perhatian besar dalam mengetahui bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pencarian dan menyelesaikan tugas yang ada. Point 3 needs to know what's next. Unlike a woman, he is not inclined to cuddle, to savor meaningful experience, or to linger in the moment. Generally speaking, he's anxious to move on to the next thing. Poin ketiga, perlu tahu apa selanjutnya. Tidak seperti wanita,
Pria tidak cenderung berpelukan, menikmati pengalaman yang berarti, atau berlama-lama pada saat ini. Secara umum, dia sangat ingin melanjutkan sesuatu ke hal berikutnya. Point 4 is opportunities. Opportunities, to put it another way, the male is a door, and in the final analysis, his feelings about what he's doing or his reason for doing it are less important to his than the urge and the opportunities to get it done. Poin keempat menjelaskan bahwa oportunitas, dengan kata lain, laki-laki adalah pelaku dalam analisis terakhir. Perasaannya tentang apa yang dia lakukan atau alasan melakukannya kurang penting baginya daripada dorongan dan kesempatan untuk menyelesaikannya. Okay, I think enough for me, and the next material be continued by the next speaker. Assalamualaikum. Thanks and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Reski. Now I would like to continue the previous material. The material is a male orientation toward life tend to be outward. The fifth point is take chance. Poin kelima yaitu mengambil risiko. To seize and make the most of his opportunities, a boy or a man must be willing to take chance. Accordingly, a propensity to run a certain degree of risk fundamental to the male character. Untuk memanfaatkan peluangnya sebaik-baiknya, seorang anak laki-laki atau laki-laki harus mau mengambil risiko. Karenanya, kecenderungan untuk menghadapi risiko pada tingkat tertentu adalah fundamental bagi karakter laki-laki. The sixth point is initiator. Poin ketujuh yaitu pemrakarsa. All of this presumes a certain willingness and ability to take the bull by the horns and make things happen. It also suggests that leadership, while not necessarily and exclusively male prerogative, is nevertheless more deeply rooted in the nature of men and boys. Semua ini mengandaikan kemauan dan kemampuan tertentu untuk mengambil benteng dan mengambil sesuatu terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan, meskipun tidak selalu merupakan hal prerogatif eksklusif laki-laki, namun lebih dalam berakar pada sifat laki-laki. The seventh point is active and aggressive. Poin ketujuh yaitu aktif dan agresif. There's an obvious connection between initiation and active aggression. In light of this, it's interesting to note that the male brain is 2.5 times larger and more vital in the center devoted to aggression and action than the female brain. Ada hubungan yang jelas antara inisiasi dan agresi aktif. Mengingat hal ini, menarik untuk dicatat bahwa otak laki-laki 2,5 kali lebih besar dan lebih vital di pusat yang ditujukan untuk agresi dan tindakan daripada otak perempuan. And the last point is competitive and dominant. Dan poin terakhir yaitu kompetitif dan dominan. Men want the best and will expend incredible energy toward getting it.
Pria menginginkan yang terbaik dan akan mengeluarkan energi yang luar biasa untuk mendapatkannya. I think enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sri Astuti as the fifth speaker, and I am from group 4. And now I will continue. The material is a woman's perspective tends to be more inwardly directed, atau perspektif wanita cenderung lebih diarahkan ke dalam. The first is confidently enticing. Unlike the male who must go out into the world to find his destiny, the woman possesses her future within herself. She has a hidden but deep confidence in this. Maksudnya, menarik dengan kepercayaan diri. Tidak seperti pria yang harus keluar ke dunia untuk menemukan takdirnya atau masa depannya. Wanita memiliki masa depan di dalam dirinya sendiri. Dia sudah memiliki kepercayaan diri yang tersembunyi dalam hal ini. The second is values intimacy above action. A woman cares more about being than doing, and she finds the reason for her being in relationship. Menghargai keintiman di atas tindakan. Seorang wanita lebih peduli dapat menjadi daripada melakukan, dan dia menemukan alasan keberadaannya dalam suatu hubungan. The third is wisely, selectively receptive. 2. She follows relationships above all else. A woman does not enter into them indiscriminately. She chooses slowly and receives wisely. Bijaksana atau selektif reseptif. Meskipun dia menghargai hubungan di atas segalanya, seorang wanita tidak membeda-bedakan masuk ke dalamnya. Dia memilih perlahan dan menerima dengan bijak. Next, 6. Security. Because her orientation is toward relationships, nurturing and nesting, the female of the species puts a premium on safety and security. To a far greater extent than the male, she follows qualities like dependability and trustworthiness in a potential mate. Mencari keamanan. Karena orientasinya ke dalam, menuju hubungan pengasuhan dan bersarang, wanita adalah spesies yang mengutamakan keselamatan dan keamanan. Untuk tingkat yang jauh lebih besar daripada pria, dia menghargai kualitas seperti ketergantungan dan kepercayaan pada calon pasangan. Next, prefer modesty. A confident woman knows that she possesses something very precious and valuable, the power of her femininity, and she is driven by an innate desire to protect it. Modesty is fundamental to her nature. Lebih suka kesopanan. Wanita yang percaya diri tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat berharga, dan berharga juga dari kekuatan kewanitaannya, dan dia didorong oleh keinginan bawaan untuk melindunginya. Kesopanan adalah dasar dari sifat wanita. And the last is caring. The female is more naturally inclined to respond to the distressed, the needy, or the hurting with immediate compassion and care. Peduli. Wanita secara alami atau cenderung menanggapinya dengan tertekan, membutuhkan, atau terluka dari belas kasih dan perhatian langsung dari seseorang. Okay, I think enough for me. Thanks for your attention, and next material we will continue by my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, I'm Desyanti Matan. I will continue the next point of a woman's perspective tends to be more inwardly directed.
The next point is use words atau menggunakan kata-kata. Men talk to communicate information or ideas, whereas women talk to communicate feelings and thought. As a result, women tend to use more words than men. Pria berbicara untuk mengkomunikasikan informasi atau ide, sedangkan wanita berbicara untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran. Akibatnya, wanita cenderung menggunakan lebih banyak kata daripada pria. The next is desires equity and submission atau menginginkan ekuitas dan kepatuhan. A woman wants to be a man's equal, but at a deep and fundamental level, she has a strong desire to be led, protected, and cared for. Seorang wanita ingin menjadi setara dengan pria, namun pada tingkat yang dalam dan fundamental, dia memiliki keinginan yang kuat untuk dipimpin, dilindungi, dan dirawat. The next point is wields soft power which shapes humanity, atau menggunakan kekuatan yang halus yang membentuk kemanusiaan. Women have the ability to wield great and subtle influence in marriage and domestic relationship. Wanita memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang besar dan halus dalam pernikahan dan hubungan rumah tangga. The last point is connecting atau terhubung. The female is wired to connect with others on many different levels. Artinya, wanita terhubung dengan orang lain di berbagai tingkatan yang berbeda. The next material is some possible explanation or beberapa kemungkinan penjelasan. The first is cross-gender conversation, the second is speech practices associated with gender, and the last is the term sex and gender. I think that's all from our group. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.